मुरना बरागी मुरना बरागी बुझलू क्या दादा कहाँ ना वो 3-4 दिन हला न गुठे मुर्दार ने आवार वो सब मुर्दार मरी गले के मुर्दार मोरी ना मरले मुर्दार है सन वो मरले मुर्दार है तो पहला तो वो मुर्दार मोरी कस्टमर नहीं आवार कहबो कस्टमर नहीं आवार कस्टमर आले हम काम में करबा अब का करबो हम डेली रहबार है डेली रहबार गुठे नहीं मरबार मरुतले एते जनता हला तू पास भी नहीं करता है गुठे नहीं मरबार माने भारत रो जनसंख्या बढ़ू छे जना पड़ू छे तुझे बढ़ू छे और भारत डेवलप कोलान बोले गुठे नहीं मरबार दिन आसबा देखो ठिया हवा लगी जगह नहीं मिले ना ठिया वाली कमिटी खसरबो का ठिया है मी बोल बुझलो के नहीं दल कंदा करे से नाम चलमा वो का पतर चुड़े नहीं मिलले भूखे सुजा मरमा का को दान पाइन तो किछि नुए है भगवान मारबे वो ना मारबे क्या हमर पेट चलाबाली भगवान मारबे जाके हेला गुटे हमर पेट ना चलाबे क्या ए पिले टिके सुनो तो वो अरे दादा आला कस्टमर गुटे आला चलते अरे कस्टमर नमस्कार हाँ हाँ ए बाबू देखो गाइटा मरी गला भगवान जाके ला मारबा कहूतली ना डेथ सर्टिफिकेट आदिटा डेथ सर्टिफिकेट महा हैरान है गेलो रे बाबू गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऊपर इटा आउ छु अच्छा कोली थिला वो मरी गला तो मुनु ता की हाथी टिया हो अड़की टे पेट कर मुनु से ये जाने रे बुआ काना है जी अच्छा ठीक हो जाए मैं तू बात भी करू छु ना तो मैं जनता हले तो बात भी कर रे बाबू हमें जाऊ छु रे बुआ हां ठीक हो जे हमर साडे फेर अनेक काम अछि ओ बारो तुम्हें बारो देखो तने करबो बुत ने हां मात्र 30 बरस होतला रे मरी गला तो खर्चा बका देले कि न देले हमर तपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोले पर एनु जे रान माने के अंता है मात्र 30 बरस होतला मरी गला बिचरा चल कुड़ तो कुड़ नुनाटा कुड़ देखो हां हेडा सेड़ा पिक सब सेड़ा पिक बड़ देख तो केरी जे मनुष्य जे बड़े मनुष्य रे धुती ना मारे गला वाला नमाज छोड़ करबो बड़े के जुड़ा मार के दे हां ती चोड़ा कर कुड़ पड़े की बारी मरी गला वो बिजरा महाटन करछि रे बुआ माठ कुड़ी भी ने होगा कुड़ झाल बाहरी पलानो है इतरा के कुड़ इतर जंग मंडा बड़बट्टा भी इतरा के कुड़ हां बात हां बड़ा दिन कस्टमर चाहला आज का हां बहुत दादा हां कुड़ आई बेलुड़ा दी पिबा ले मिलवा रे बड़े तू 3 दिन ला पिया पीबी पानी इतलाना हां वो झुमरा ने लगते पर हां का करबू रे माल जी के ना मारबू बेलबुड़ा वाला राते झुमरा आने लगे हां चिंता न कर रात फुल पी मां हां ठीक है दूर टान करछि रे बुआ माटा ओ भाई हां का ला का करछो एटा पुरु जो तुमको तू मुझे जी जाओ हां अब क्या चलो जी बस ना ए भाई हां मुझे जी जा मारमी चोट कोना नहीं है मजाक ले बस ना सु कुड़ तू इधर कथा ना सुन बेकार से कोटाबो हां हिटी चलवा कैसे नहीं कुड़ तो ए भाई हां जी जाओ तू खेचर ना लागनो मेरा बड़ा दिन कस्टमर टे जी जा तू ना तू बड़ा गुड मोर जी जा कुड़ है कोनाटा हां तेरे गोटे बड़ जीवो हां ए भाई हां मुझे जी जाबो मारमी चोट कोना नहीं जी तो डेथ सर्टिफिकेट देख तूने विश्वनाथ भगरती था तू तो मरी छुआ 30 बरस लगाई थी जवान बसा मरी गलु के ना जा कुड़ चल कुड़ ए भाई हां जी जमुई तू कहला केने मन मु बुझी जमे डॉक्टर नु चो मारमी थापट डॉक्टर नु चाहिए डॉक्टर तो दह लगी कर दी तू मरी गलु ना डॉक्टर लिख दिए हां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतले मरी गलु दे जे तू तू कुड़ हां कुड़ो छबो था लगो न देखो बड़ हां पेट भी बड़ जेटी मजीटा दी खाल कर बोला इटा मजीटा ए भाई हां जी जे रे मरबा मोर दिमाग ना खा पहले न तो देख जी छामले बात है विश्वनाथ भगरती बयस 30 बरगढ़ जिला किछ खत्म मरी गला ना बोली डॉक्टर रे सर्टिफिकेट जे तुई जी छामला हम केनते विश्वास करमो नहीं बो मुझ जी जेबो केते पड़ी
মুই 8 ক্লাস পড়িছি। 8 ক্লাস পড়ি ডাক্তার নুচ জানবো মরু কিছু না তু মরি গলু না না বাপ মরলে এন্তা দুঃখ লাগছিব কিছু মরি ইছু না কুড় কুড় তুই কুড় এ ভাই হ্যাঁ জি যে এন্তা কুতুড় জি যে মুই তো জি ছি বলি কা পুরু বইছে কোটা হিসি গলা নব পুরুপ পুরুপ লগাছি মুই তুই কা করি পারুছু কা অছু যে তুই তো তুমি জি ছা বলি জানমি কথা মুই জি চাই বলি পুরুপ দরকার। হ্যাঁ পুরুপ দরকার মতে জি চুবলি তুই মরি চুবলি পুরুপ মোর পাখে আছে দেখ মুই জি চাই বলি পুরুপ আছে। হ্যাঁ, কার? দেখ মুই নাচি পারছি। হ্যাঁ নাচি পারলে তুই জি চু বল জি যে আমাদের রোবট মানে भी नाचन রোবট মানকর জীবন থিসি বা না থা হ্যাঁ না থা সে মানে মুর্দা তুই বাবু চুটি না জি যা বলি কিন্তু মরি গলু না 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 সু মুই মরি না মুই জি যাব তুই না জিব মুই জি যাব। আরে কেন্দা বড় টেনশন করছিস আরে তোর লেখা জি যা কোথা থেকে জোর কো মুই টুপি সাললি নব মুই জি যে না মোর বা মুই জি যে তুই না জি তুই মরি গলু না তুই খারাপ না বাবু তোর ঘরের লোক কোনা করে দেব কিন্তু খারাপ না তুই মরি গলু না না কাগজ লেখা আছে মরি গলু আর বলি জি যা গলি কুড় কুড় তুই কুড় ও কুড়াকুড়ি বন্ধ কর মুই জি যে রে বা তুই মোর মোর সামনে দিয়ে কথা না লাগা তোর তা বড় দিন কাস্টমার যে মিলিছে সেটা আবার জি চা বলছে তুই কুড় 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 এ মোর বা এ এ মোর বা এ মুই জি যাব মুই জি যে মা মুই জি যে এটার কথা না শুনবো জি মুই জি যাব সার্টিফিকেট মিলিছে এটা না মরি গলা না বলে জি যা বলি সুজা বসন আমার চাক টুমা জি কানিবো আবাইলু কথাবার্তা লাগুছে না দেখবা ভূত ভূতানু হে তো ভূত লেখা লাগুছি না ভূত কেন্দা তুই না ডরবু তো তুই না ডরবু মুই আছে যে তোর পয়সা রে দাদা হ্যাঁ ভূত নাই তো বা মুই জি যাব মতে ছাড়ি দেব ভাই হ্যাঁ মতে ছাড়ি দে হ্যাঁ জি চা মুই জি যা মতে ছাড়ি দে মতে ছাড়ি দে রে বা তোর মা বাকে তোর মতে ছাড়ি দে মোর ছুয়া কুটুম জন্ডাল আমাদের ছাড়ি দে না না তুই মতে ছাড়ি দে মোর মোর ভূত কাহি বলাছে মতে ছাড়ি ভুলে গলা না মোর ভুলে গেলা ভাইনা তু পে মুই না আসাও হ্যাঁ আও না আসে তুমি কা করি নি আসবো মুই আর তুমকু মোর ছুয়া কুটুম জন মতে ছাড়ি দিয়া মোর ছুয়া কুটুম জন মোর বি অছন মতে ছাড়ি দে না তুমকু কেনতে ছাড়মি মুই মতে ছাড়ি দিও তুমি মতে ছাড়ি দে তুম মতে ছাড়ি দিও তুমি তুই মতে ছাড়ি দে নাই তুমি পরে ভূত মুই জিছে আরে বেটা মতে ভূত বলি ভাবুছি রে আমি ভূত তোতে কোটা খালিমি ভূত 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 কি বেটা মতে তুপি এইতলা কি নিজা তুপি গলাবো